ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്കില്ല. അത്രയും മനസ്സിൽ നൊന്തുണ്ട്. അതേപോലത്തെ ദേവസ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂഷിച്ച ആ പിശാചുകളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം, അല്ലാണ്ട് നന്നാവില്ല. ഞാൻ മനസ്സുരുക്കി പറയുന്നതാ, അവര് നന്നാവില്ല. മനസ്സുരുക്കി പറയുന്നതാ. சாமி, இந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு நான் மேல வந்து சேர்றதுக்குள்ள என் குழந்தை வீடு போய் சேருமான்ற எனக்கு நிம்மதி இல்லாத போயிடுச்சு. அவ்வளவு கஷ்டமாயிருச்சு இந்த டைம். நான் வந்து இதுக்கு மேல எப்படி வர்றதான்னு யோசனையா இருக்கு. See, children's also facing so many problems. See, the police also not caring about the people, not giving the water also properly. What is this? At a Mandal time, so many people will come. After Makara Jyoti, also so many people will come. But people are facing so many problems. They are not taking certain precautions to about the pilgrims. Why then? What is the government is doing? Never seen this issue from. We are coming for past 6 years. Never seen this issue. நேற்று சாயங்காலம் 5 மணிக்கு இருமுடி பை எடுத்து தலையில வச்சது பம்பையில. இன்னைக்கு சாயங்காலம் 5 மணி ஆயிருச்சு. இப்பதான் வந்தே சேர்ந்திருக்கோம். தண்ணி கிடையாது, பாத்ரூம் சுத்தமா கிடையாது, போலீஸ்காரங்க சுத்தமா மதிக்கதே கிடையாது. என்னமோ கடமைக்கு வேலை பார்க்குற மாதிரி பாக்குறாங்க. ஒரு கரெக்டான ஒரு இதே கிடையாது அவங்க. അപാരമായ തിരക്കാണ്. മകരവിളക്കിന് പോലും ഇത് ഇത്തരം തിരക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപാരമായ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. No proper administration, worst management, worst this time, very worst. God is great, but maintenance wrong. That's what they have to maintain perfectly. Thanks. English, ಕನ್ನಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರಾಂಗ್. ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರಾ ವೇಸ್ಟ್.